हेलो गाइस गुड मॉर्निंग जहाँकि आज सकाल सकाल मुझे जो दाउली धरी दाउली मुझे कदली गछ हाणिबी हाणिकी ता भितर मजा काढ़ी गोटे छुटिया रेसिपी रोषे करी देखु ये वीडियो केमती लगुच आदि भल लगुच आप आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और कमेंट रे लिखे कौन भल लगे कि खराब लगे ये देखो मुझे हाणिकी केमती मजा काढ़ुची जहाँकि बहुत मोटा गछ एका थरे हाणी पारुनी जहाँकि बहुत बड़ खर्च करिया पड़ुची 22 खणा खदला पड़थिला दाउली रो पेट खसी गलानी नाही ए पटली आमर सकाल सकाल उठु का कदली गछ काटा जीव जहाँकि देखो कदली कांदी पड़ी केते बड़ कदली कांदी जहाँकि पाची गलानी गोटे আমরা কোডি হইছি গোডলে গোছ খাইবা এইটা কাটতে না করি ওটা কাটি দিয়েছে এজিবা কোডলে গোছ তো কাটুছি আউ হবে ଏବେ କଦଳୀ ବସିଲା ପତ୍ର କାଟିକି ତାର ମଞ୍ଜା ବାହାର କରିକି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆରମ୍ଭ କରିବା এই যে কদলী গছ কাটা হচ্ছে কদলী গছটা কাটিকি তা ভিতরে মঞ্জা কাঢ়িকি আমি গোটে রেসিপি করিয়া ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଦଳୀ ଗଛଟାକୁ କାଟିକି ସେଥିରେ ମଞ୍ଜା ବାହାର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ରେସିପି ତିଆରି କରିବା ঠেকি গলা গোটে হবনি হও হও পারি দিবা কাটো কান্দি ধরতে কাটি হচ্ছে হে বল গোডলি কেতে বল গোডলি ধরতে বল সেমতি কাটি দিয়া দিও দুই পটল ধরিকি আনি পারিবনি না ভাইরা বড় আছে একলা নি জিও আর তিন জন হেলানি একটা কটা 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 হ্যাঁ এবারটা গলিতে না সবাই করি गुमुर टुपुर कांदी टाको ए देखो केते बड़ कांदी ए गुटे कदळे पाची हिची आउ देखो केते बड़ कांदी কেন নাই पानीटा भी पानीटा भी हाँ मु धरछु सर मु धरछु चल 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 मिशिट नहीं जो तो दो 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 भाई ଉଠେଇ ପାରିବି ନା ଉଠେ মতে জଣା পড়ছে কি 15 16 খনা ହେଇଯିବ 20 किलो ऊपर 30 किलो ऊपर 30 किलो ऊपर आको अदी किसा खाऊ जो हैं लेच खाई जो काई खा दे खा दे गुडे खाओ काई खाओ न तो কিয়া করছি সেটা রাইলা দেখলা মন সব জগা ওই তো ପୂଜା କରିଦେଲେ କଦଳୀ ଦିନେ ପାଚି ଗଲାଣି ଆମ ସହ ଖାଇକି ଦେଲୁନି हां लगुच কাই খজলা ফুল করছি সেই বাহুটাই লাগবে না সেইটা নিতে লাগবে हो मु को फाइनल रो को फाइनल में मजा भारी वाला कहबे ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲି 1 2 3 स्टार्ट ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାଲି ମଞ୍ଜାଟି ବାହାରି ଗଲା ଏଥର ରୋଷେଇ କରା ଯିବ ଏବେ ଆକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ରୋଷେଇ ଅଛି କରା ଯିବ ଏଟା ବି ସେ ତ ରହିଲା ଖରାପ ନା पूरा एते नरम होई ना यार पाची लागो बोलते आज एतिक रुसे हो तो ହଁ ଏବେ ଆଜି ରୋଷେଇ ହବ आज आज हो
ଆମ୍ବୁଲଟା ଆଜି କରାଯିବ ନା କାଲି କରାଯିବ? ଓହୋ ଆଜି କରାଯିବ। ହଉ ତାହେଲେ